बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें उम्रे की आड़ में सऊदी अरब भीख मांगने का कारोबार। FIA के हाथों गिरफ्तार मुल्ज़मान के इंकशाफात सिर्फ सिटी 21 पर। मुल्ज़मान कितना भीख मांगकर कमा लेते थे, बता रही हैं अनुषा जाफरी, जो इस वक्त FIA के दफ्तर में गिरफ्तार मुल्ज़िम के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। FIA इमिग्रेशन और ASTC की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कराची एयरपोर्ट से उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुल्ज़िमान ख़वातीन समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं, 2 बच्चियां शामिल हैं। एक उनमें से शाहिद मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, क्या इंकशाफात इनसे सामने आएंगे, क्या करने जा रहे थे? उधर भीख मांगना। कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? शुजाबाद से। मुल्तान से? जी, ज़िला मुल्तान, तहसील शुजाबाद। मुल्तान और पंजाब से तुम लोगों का ताल्लुक़ है? जी जी। कराची एयरपोर्ट कैसे पहुँचे? कराची जांट ने दी है टिकटें कराची की, तो हमने कहा ठीक है इधर से पहुंच जाएंगे। टिकटें किसने दी हैं? हाजी सिजाद मलिक ने। कहाँ पर होता है ये? भावलपुर बाईपास मुल्तान। कराची एयरपोर्ट से तुम लोगों का वीज़ा लगवा के दिया? जी जी। कब कराची पहुँचे? कराची पहुंचे थे 10 तारीख को, उधर से आए थे 11 को इधर पहुंच गए थे। फ्लाइट कब की थी? 2:10 12 तारीख को एयर सियाद। जी। कितने अफराद हो तुम लोग? जी 6 ख़वातीन हैं, 3 मर्द हैं और 2 बच्चियाँ हैं। उम्रा किया है कभी? जी पहले किया है, 2017 में गया था उम्र पे 19 दिन के लिए। उम्रा किया था? जी जी। क्या भीख मांगने को किसके कहने पे जा रहे हैं? ये दोस्त है, उसने बताया कि मेरी फैमिली उधर भीख मांगती है। एक बार पहले भी गए हैं 2024 में, तकरीबन 5-6 महीने पहले, रमज़ान जो आया है। जी जी। कितना कमाया भीख मांगने से? भीख जो वीज़ा भर के गए थे वो निकाल के 8,000। नहीं, भीख कितनी भीख जमा हुई ये बताओ? जमा हुई 3,25,000। 3,25,000 भीख जमा हो गई? जी जी। उसमें से वीज़े निकाले जो भर के गए थे, 8,000 पाकिस्तानी रकम बची। पहले 3,25,000 की भीख मांग ली थी? जी जी। पहली बार माहौल देख आए थे। भीख मांग के किसी एजेंट को देते थे या खुद रखते थे? खुद रखते थे। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान से जाकर सऊदीया जाके भीख मांग रहे हैं। फिर कहाँ पर मांगते थे भीख सऊदीया में? सऊदीया में शहर में, मक्का हो गया, मदीना, जद्दा। कैसे मांगते थे? ऐसे अल्लाह के नाम पे ही ऐसे हाथ फैलाते। कितना दे देते थे लोग? दे देते थे, 1 भी दे देते थे, 5 भी दे देते थे। पकड़े कैसे गए? पकड़े गए, FIA वालों ने रोका है। उन्होंने ठेकेदार वगैरह है जिसको पैसे देते हो तुम लोग? जी नहीं। काम क्या करते हो? काम इधर गोलगप्पों की रेडी लगाता हूँ शुजाबाद में। उधर भीख मांगने के लिए, पहले भी एक बार भीख मांगने के लिए गए थे, आप भी जा रहे थे। भीख मांगने को कमाई का जरिया बना लिया? जी। भीख मांगना कमाई का जरिया बना लिया। कोई ठेकेदार नहीं था। 3,25,000 3,25,000 की भीख जमा भी कर ली सऊदी अरब से, यानी कि पाकिस्तान का नाम खराब करने के, यानी कि उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रे की आड़ में ये भीख मांगने जा रहे हैं सऊदी अरब। मक्का मदीना में भीख मांगते थे और ये खुद मुल्ज़िम इंकशाफ कर रहा है कि 5 लाख से ज़ायद कमा लेते थे बासानी से भीख मांगने की आड़ में। लेकिन अब जो है वो इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और 2 बच्चियाँ भी शामिल हैं। हम देख रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान से जाके वहाँ पर सऊदी अरब में भीख मांगते हैं। अब ये FIA ने एक बड़ी कार्रवाई की है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से, और ये बड़े इंकशाफात हैं। कोई हाजी शहजाद नामी जो है वो इनका एजेंट था, जो मुल्तान में ही बैठा है, जिसने जो है वो एयरपोर्ट से यहाँ से वीज़ा लगवा के सऊदीया का लगवाया था। 10 तारीख को ये कराची पहुँचे थे और ये एयर सियाल की फ़्लाइट से जो है वो जा रहे थे कि FIA ने फ़ौरन कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया है। और अब जो है वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची जो है मुंतकिल करके इन पर FIR की जाएगी और इनसे मज़ीद इंटेरोगेशन भी जो है वो की जा रही है। ये इंकशाफात सिटी 21 न्यूज़ पर जो है मुल्ज़िम ने किए हैं। जी। शहर कायद में डायरिया डर फैलाने लगा। हालिया बारिशों के बाद डायरिया के केसेस में 2 गुना इजाफा। जना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के हेड डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक डायरिया के केसेस में मामूल से 50% इजाफा हुआ है। हुकूमत सिंध की तर्जमान सादिया जावेद कहती हैं कि बारिश के मौसम में वबाई अमराज फैलते हैं। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल हाउस आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बिलावल हाउस आए हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान
باہمی دلچسپی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ہمراہ سیاسی و معاشی امور کے سربراہ شیلی سیکسن اور پولیٹیکل آفیسر نے بھی ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عاجز جمالی موجود ہیں۔ عاجز، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں یہ بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں بلاول ہاؤس کے ہیں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، جنہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے لیے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر نے سیاسی معاشی امور پر بات کی ہے، اور اس موقع پہ پولیٹیکل افسر جیڈ بینسن بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو اور امریکی سفیر کے درمیان پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر بات چیت ہوئی اور کافی دیر تک یہ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ٹرینوں کی کوچز اور بوگی ویگن کے منصوبے میں تاخیر سے 40 ارب 18 کروڑ کا نقصان، ریلوے کے منصوبوں پر مشاہدتی رپورٹ میں انکشاف۔ ٹرینوں کی کوچز اور بوگی ویگن کے منصوبے میں تاخیر سے 40 ارب 18 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ طاہا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہا، 2022 میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، 2024 کا بھی مڈ گزر چکا ہے، ابھی تک منصوبہ مکمل نہیں ہوا، 40 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا گیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں اس تمام تر معاملے پر جو ہے وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرینوں کی کوچز اور بوگی ویگن کے منصوبے میں تاخیر سے 40 ارب 18 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ریلوے کے منصوبوں پر مشاہدتی رپورٹ میں انکشافات جو ہے وہ کافی زیادہ اہم ہیں۔ 820 ہائی کیپیسٹی بوگی ویگن اور 300 مسافر کوچز خریداری اور تیاری کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایکنیک نے 2017 میں مذکورہ منصوبے کے لیے 31 ارب 19 کروڑ کی لاگت رکھی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، جبکہ 2023 میں بھی کوچز اور ویگن کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکتا، اور 2024 کا بھی وقت آدھا جو سال ہے وہ گزر چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس کے اس تمام تر معاملے کے باعث جو ہے منصوبے کی لاگت بڑھ کر اب 71 ارب 37 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث 40 ارب 18 کروڑ 30 لاکھ کا نقصان اب تک جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ خریداری کے ناقص انتظامات کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کے سامنے جو ہے وہ تمام تر معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ آڈیٹر جنرل مشاہدتی رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف انکوائری کرنے کی سفارشات بھی کی گئی ہیں۔ جی سفارشات کی گئی ہیں، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہر قائد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ بازاروں میں بچوں کی والدین کے ہمراہ خریداری جاری ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ لانے کا مقصد انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ ملک ہم نے کتنی قربانیوں سے حاصل کیا۔ تفصیلات جانیں گے فرحان خان کی اس رپورٹ میں۔ جشن آزادی قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ بچوں نے والدین کے ہمراہ جھنڈا گلی کا رخ کر لیا۔ شہر قائد میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ قومی پرچم سے محبت والدین اور بچوں کو بازاروں میں کھینچ لائی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب جشن آزادی منانے کے لیے تیار۔ قومی پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر اشیاء کے سٹال سج گئے۔ والدین کہتے ہیں کہ بچوں کو خریداری کے ساتھ ملک و قوم کی جد و جہد کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کرنا ہے۔ شاپنگ کے حوالے سے یہاں آئے تھے اور بچوں کو پاکستان کی جھنڈیاں اور تمام بیجز وغیرہ یہ سب چیزیں بچوں کی شاپنگ کروائی ہے۔ اصل میں پیغام 14 اگست پہ یہی ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے ہم نے بڑی مشکلوں اور قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ملک کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف بچے خوش دکھائی دیے۔ ہم نے دوستوں کو بھی پیغام دینے کہ ہم 14 اگست بڑے جوش سے منائیں گے، اور جھنڈے وغیرہ سے گھر بھی بہت اچھے سجائیں گے، بلون وغیرہ لگائیں گے چھتوں پر، باہر گلیوں میں، سب جگہ محلوں میں، سب لوگوں میں ہم پیغام دیں گے کہ ہم لوگ
14 अगस्त बहुत जोश और पैगाम से मना रहे हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्क का हर शहरी अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करने की तैयारियों में मसरूफ है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ फारहान खान, सिटी 21। जश्न आज़ादी की बात हो रही थी तो महानूर, आप बचपन में जश्न आज़ादी कैसे मनाती थी? मैं भी ऐसी झंडियाँ लगा के, और फिर घर पे जैसे झंडा बाकायदा लगाया जाता है तो ऐसे ही फिर, और बाकी वही शोर शराबा बाजे वगैरह बजा के। तो बाजे तो इस दफ़ा नहीं बजा सके क्योंकि इस दफ़ा पाबंदी लगा दी गई है, एक अच्छी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।